वर्साचे निमणेकडेन राज्यात अपघातांची माळ चालूच आसा। शुक्रारा मानसकुंडे टेम्पो आणि गाडये अपघात घडलो। बरे म्हण बरे कोणाक चढ काय जाले ना, पूण ह्या अपघाताक लागून येरादारी बरीच वेळ ठप्प जाली। पळोवयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। कुणय हांगा एक्सिडेंट जायत आसा आणि आज कुणय मांचेर एक परत एक्सिडेंट जाल्लो आसा। तो म्हटल्यार टेम्पो आणि कार हाजे मदीं एक्सिडेंट जाल्लो आसा, पूण कोणाकूय इंजरी जाली ना, पूण ट्राफिक खूब जाम जाली। लोकांची मागणी आसा की जो वयलो रोड जो आसा तो बेगीन ओपन करचो आणि लोकांक वयल्यान वचोंक मेळचें, कित्याक नाल्यार हांगा हे रोडाक मांचेर म्हणटा ते एक्सिडेंट जायत अशें कितले एक्सिडेंट जाल्ले आसात आणि खूब जाण लोक मेल्ले सुद्दां आहा ते, पूण आज देवा कृपेन कांय जालें ना। आनी वर्स एंडींग आसा तेन्ना लोकांनी गाडी बरे भशेन चलोवची अशें लोकांचें म्हणणें आसा। मानसकुंडे हांगा टेम्पो आणि कार हांचे मदीं जाल्ल्या अपघाताक लागून रस्तो पुराय ब्लॉक जालो। ह्या सुवातेर दिसपट्टे अपघात घडत असतात खंय। कुणय गांवच्या हायवेचे काम पुराय करून हो रस्तो बेगोबेग चालू करपाची मागणी सरपंचान केला। नमस्कार सगळ्यांक। आज कुणय गांवांत हांगसर एक्सिडेंट जाल्लो आसा। तेजो टेम्पो जे आहा तेजो ब्रेक फेल जाल्लो आसा आनी टोटल सगळो हायवे हांगसर ब्लॉक जाल्लो आसा। फाटल्यान आमची एम्बुलन्स आहा तिका आमी सोडपाचो प्रयत्न करता, तितून सिरियस पेशंट आहा, सो आमचो हायवे सगळो ब्लॉक जाल्लो आसा। हांव आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की जाता तितले बेगीन आमचो कुणय गांवचो जो वयलो हायवे रस्तो आहा तो बेगींतले बेगीन काम स्टार्ट करचें, कित्याक वारंवार हांगसर एक्सिडेंट जायत आसता, प्रत्येक वेळा जायत आसता। सो हांव म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट सरपंच ह्या नात्यान की जाता तितले बेगीन रोड स्टार्ट करचो। आतां ब्लॉक जालेले आसा हांगसर, एम्बुलन्स ती आमी सोडलेली आसा हांगसर। तेच खातीर ह्याच कारणां खातीर मागता हांव गव्हर्मेंटाक की बेगीन जाता तितले रोड स्टार्ट करचो। आमचें काम जें बंद आसा तें बेगींतले बेगीन स्टार्ट करचें। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।